अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात पंजम की किताब जहान उर्दू पढ़ेंगे। हमारा आज का उन्वान है नज़म हम्द। स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम्द का मतलब क्या है। हम्द का मतलब होता है ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। आप अपनी कापी भी खोल लें, साथ साथ जो मैं आपको अहम पॉइंट बताती हूँ वो आप अपने रजिस्टर पर या कापी पर लिखते जाएं। हम्द का क्या मतलब है? हम्द का मतलब है वो ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। अब हम हम्द की पढ़ाई करते हैं। है तू ही तो मालिके दो जहां। है तू ही, यहाँ पर लफ्ज़ जो तू ही है इससे मुराद है तू। अल्फाज मानी आप साथ साथ लिखते जाएं। पहला लफ्ज़ मैंने आपको मानी बताया है तू ही, यानी तुम, तू। है तू ही तो, ये अगला जो लफ्ज़ तो है वो तू नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब है तू ही तो मालिके दो जहां, के ए मेरे खुदा, ए मेरे अल्लाह, तू मालिके दो जहां है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लफ्ज़ है मालिक, मालिक का मतलब होता है खालिक, पैदा करने वाला, देने वाला, रिज़्क देने वाला। तो मालिक का मानी आप लिखेंगे कि जो हमें रिज़्क पहुंचाने वाला है, हमें पैदा करने वाला है। दो जहां, दो जहां, जहां दुनिया को कहते हैं, एक ये दुनिया और एक हमारे मौत के बाद हमें जिस दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से भेजा जाएगा, जहां हमारे नेकी और बदी का हिसाब होगा, वो हमारा दूसरा जहां होगा। इसलिए दोनों जहानों का जो मालिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो हम्द में शायर हमें बता रहा है कि है तू ही तो मालिके दो जहां, कि ए मेरे खुदा, ए मेरे अल्लाह, तू दोनों जहानों का, ये जहान जो हमें अपनी आँखों से नज़र आ रहा है और एक वो जहां जो हमें आँखों से नज़र नहीं आ रहा लेकिन वहाँ हमारा हिसाब होगा, उन दोनों का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ ए अल्लाह तू है। तेरा रहम हम पे है जाविदां। स्टूडेंट, आप अपने रजिस्टर पे लफ्ज़ लिखें जाविदां। जाविदां का मतलब है हमेशा रहने वाला। जाविदां लफ्ज़ जावेद का मतलब भी होता है, जाविदां से ही निकला है, तो जाविदां का मतलब है हमेशा रहने वाला। तेरा रहम, रहम से मुराद है कि दूसरे को माफ़ करने वाला, जिसका नरम दिल हो। इंसान इतने गुनाह करता है, जब वो अपने अल्लाह की तरफ लौटता है, उससे माफ़ी मांगता है तो अल्लाह हमें माफ़ फरमा देता है। अल्लाह बहुत ज़्यादा गफूर और रहीम है। वो अल्लाह ताला की इस गफूर यानी मग़फ़रत करने वाला अल्लाह ताला की इस सिफ़त को यहाँ पर शायर बयान करता है। वो कहता है तेरा रहम हम पे लफ्ज़ जो है ये पर लफ्ज़ को शायरी में पे लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तेरा रहम हम पे है जाविदां, के ए अल्लाह तो हम तो इंसान हैं, हम गुनहगार हैं, हम गुनाह करते हैं और फिर तेरे पास माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाते हैं कि हम आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। और इस यकीन के साथ हम गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे खुदा का जो रहम है वो जाविदां है, वो हमेशा के लिए है। चाहे हम अपनी छोटी उम्र में अल्लाह से माफ़ी मांग लें, चाहे बड़ी उम्र में माफ़ी मांगे, सुबह माफ़ी मांगे, शाम माफ़ी मांगे, उसके जो रहम के दरवाज़े हैं वो जाविदां खुले हुए हैं, हमेशा खुले हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो रजिस्टर पे करने वाला काम है वो ये है कि आपने सबसे पहले उन्वान लिखना है हम्द, उसके बाद आपने अल्फाज लिखने हैं, उनके मानी लिखने हैं। अल्फाज मानी में मैंने तो ही का मानी आपको बताया, मालिक का बताया, जहां यानी ये दुनिया, रहम यानी नरम दिल रखना, मग़फ़रत का जज्बा रखना, माफ़ करने का जज्बा रखना, रहम, जाविदा हमेशा रहने वाला। तो ये पहले शेर के हमारे अल्फाज मानी हो गए। अब हम दूसरे शेर की तरफ चलते हैं। तेरा सिक्का, तेरा सिक्का चलता है हर जगह, तू है सब जहानों का हुक्मरां। ये बड़ा अहम शेर है स्टूडेंट। इसमें अहम शेर इस वजह से भी है कि यहाँ पर लफ्ज़ सिक्का जो इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब होता है करेंसी, यानी वो नोट, वो पैसे जो हम किसी भी मुल्क में कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा सिक्के हों उसे उतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने में आसानी रहती है।
تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے تیرا سکہ چلتا ہے ہر جگہ. جب ہم ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں ہمیں کرنسی تبدیل کرنی پڑتی ہے. جو وہاں کا سکہ ہوتا ہے وہ چلتا ہے. اس سکے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں کس کی حکمرانی ہے. یہاں پر ڈالر چلتا ہے, یہاں پر یورو چلتا ہے, یہاں پر روپیہ چلتا ہے. تو یہاں پر چونکہ لفظ استعمال ہوا تیرا سکہ, اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سکہ ہے, اللہ تعالیٰ کی جو حکمرانی ہے وہ ہر جگہ ہے. سکے کا جو معنی آپ لکھیں گے وہ کرنسی لکھیں گے. کہ تیرا جو لفظ میں یہاں پر آپ کو لکھ دیتی ہوں, کرنسی, کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرنسی ہے, اللہ تعالیٰ کا جو سکہ ہے وہ ہر جگہ چلتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی جگہ, چاہے وہ بیابان جنگل ہو, چاہے وہ میدان ہو, یا وہ ریگستان ہو, یا وہ پہاڑی علاقہ ہو, ہم کہیں بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. اس لیے اس کی ہر جگہ حکمرانی ہے اور اسی کا سکہ ہر جگہ چلتا ہے. سکہ سے مراد یہ ہے کہ جس ملک میں جس کی حکمرانی ہو اس کی کرنسی چلتی ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی تو ہر جگہ ہے, زمین کے اندر بھی ہے, زمین کے باہر بھی ہے, آسمانوں میں بھی ہے, پہاڑوں میں بھی ہے, اس لیے ہر جگہ اسی کی کرنسی چلتی ہے, اسی کی حکمرانی چلتی ہے. تو ہے سب جہانوں کا حکمراں, میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کی حکمرانی چلتی ہے. جب حکمران اللہ ہے سب جہانوں کا, اسٹوڈنٹ سب جہانوں سے مراد یہ ہے کہ ایک یہ جہاں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ایک وہ جہاں جہاں ہم نے موت کے بعد جانا ہے, پھر اس کے بعد اور بہت سے جہاں ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے 7 آسمان 7 زمینیں پیدا کی, تو صرف ہماری زمین میں ہی چاند, مریخ اور باقی جو سیارے ہیں وہاں پر انسان, ہر انسان کی تو پہنچ بھی نہیں, ابھی انسان ان کو اور تسخیر کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹ سب جہان میں بہت سے جہان ہیں, یعنی مچھلیوں کا جو جہان ہے سمندر وہ الگ ہے, انسانوں کا جہاں الگ ہے, حشرات کا جہاں الگ ہے, پرندوں کا جہاں الگ ہے. تو ہر جہان پر حکمران کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حکمران ہے, اسی کی حکمرانی ہر جگہ پر چلتی ہے. اب آپ نے اپنے رجسٹر پر یہ شعر نمبر جو 2 ہے اس کا جو معنی لکھنا ہے وہ سکہ, پھر اس کے بعد جگہ, جگہ کا مطلب ہوتا ہے مقام یا مکان یا رہنے والی جگہ, جگہ کا مطلب ہوتا ہے مقام. یہاں پر میں آپ کو لفظ لکھ دیتی ہوں, جگہ یعنی مقام. تو ہے سب جہانوں کا حکمران, حکمران سے مراد ہوتا ہے بادشاہ, جس کی حکمرانی ہو, جس کے حکم پر ہر کوئی چلے اس کو کہتے ہیں حکمران. تو سب جہانوں کا, ایک کا نہیں, سب جہانوں کا حکمران کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب آپ کو واضح ہو چکا کہ آپ نے حمد عنوان لکھیں, اس کے بعد الفاظ معنی لکھیں, اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو آپ اس کا مفہوم لکھیں, معنی لکھیں. کل میں مزید انشاءاللہ آپ کو مفہوم لکھنا سکھاؤں گی. آپ آج خود سے کوشش کریں, جتنا میں نے بتایا ہے اسے مفہوم کے طور پر لکھ دیں. لفظ مفہوم, مفہوم کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے, مفہوم لکھنا ہے, اور اس کے سامنے آپ نے ان کا پہلے شعر کا معنی اور دوسرے شعر کا معنی لکھ دینا ہے. بہت شکریہ.